गुड मॉर्निंग पिला माने आमे पिले पद प्रकरणर विशेष्य विशेषण एवं आमर पिले थिला कौन ना क्रिया क्रिया को पिले आमे फुल कवरेज कर देथिले बाकी थिला पिले आमर सर्वनाम एवं अव्यय आज पिले सर्वनाम एवं अव्यय को आमे कंप्लीटली कवरेज कर दवा। तो पद प्रकरण रु पिले आमर एग्जाम रे पिले आमर निहाती 3 रु 4 मार्क आछी। आज पिले सर्वनाम अव्यय कंप्लीट हो गले आमर पद प्रकरण फुल कवरेज हो जिवो एवं जो माने देखि नांती आमर प्रीवियस क्लास को जाई देखि देबे। फास्ट पिले देखिबा सर्वनाम। सर्वनाम काहा कहा जाय ना जेउ पद विशेष्य बा नाम बदल रे व्यवहृत होए ताकू आमे पिले कहले कोन ना सर्वनाम। कोन पिले कहले विशेष्य पद बा नाम बदल रे व्यवहृत होले ताकू आमे कहले सर्वनाम पद। सर्वनाम पिले केते प्रकार रो सर्वनाम होचे हमर 6 प्रकार रो। केवल विशेष्य को छाड़ी देले विशेष्य पिले होचे केते 5 प्रकार रो ताकू छाड़ी देले सर्वनाम आउ जहा रहला हमर 6 प्रकार रो। फास्ट पिले देखिया विशेष्य रो कोन कोन सॉरी सर्वनाम रो पिले कोन कोन रहिची। पुरुषवाचक सर्वनाम, निर्देशवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक बा आपेक्षिक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं लास्ट पिला आसला हमर आत्मवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पिले कोन कहया पुरुष पिले हम केते प्रकार रो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष रे पिले कोन प्राय तो समस्त जानि थिबे मु आंभे मो मते आंभे माने ये पिले होची हमर प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष पिले कोन ना तू तुम्भे आपण तुम्भे माने तुमे एवं तो ए सब पिले हैला हमर द्वितीय पुरुष। तापर पिले आसला तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष पिले कोन ना से एवं से माने इत्यादि ये गला ये सब पिले हमर रहिबो कोतक ना ये हमर पिले रहिला पुरुषवाचक सर्वनाम। तापर पिले आसला निर्देशवाचक माने आमे जो शब्द गुडा को निर्देश देला बेले व्यवहार करूचे कोन कोन एही एहा ताहा ताहा को आण एहा को रख ये पिले सब होचे हमर निर्देशवाचक सर्वनाम। तापर पिले आसला हमर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक पिले कोन ना तार किछि निश्चित नथिबो केही किछि किछि आमे कहूचे पिले कोन किछि आंबो आण केही ये सब पिले होचे हमर कोन ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंपोर्टेंट पिले रहबा हमर संबंधवाचक बा आपेक्षिक सर्वनाम। संबंधवाचक न देकी पिले एग्जाम रे हमर आपेक्षिक सर्वनाम पचारुची तो आमे संबंधवाचक को आपेक्षिक सर्वनाम कुहा जाय। तो आपेक्षिक सर्वनाम पिले कोन ना जे से जहार ताहार जेते तेते ये पिले जणे अन्य को अपेक्षा करथुवा ताको आमे पिले कहया कोन ना आपेक्षिक सर्वनाम। से जेते मागुची ताकू तेते दियो ये पिले जोड़ा शब्द टाइप रो ये होचे हमर संबंधवाचक बा आपेक्षिक सर्वनाम। तापर पिले प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक समस्त जानि दिबे किए केउठी केते बेले ये सब पिले होचे हमर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तापर पिला आत्मवाचक। आत्मवाचक पिले कोन ना निज को बुझौतो निजे आपे इत्यादि ये सब पिले हैला हमर ये पिले हैला हमर सबतक आत्मवाचक सर्वनाम। तापर पिले देला जे मने रखिया को हेबो जे विशेष्य और सर्वनाम रे हमर विभक्ति युक्त हुए। हमर पिले विभक्ति युक्त कोथरे हुए बोथ विशेष्य एवं हमर सर्वनाम रे विभक्ति युक्त होई थाए। ये पिले हमर कंप्लीट हे गला सर्वनाम। सर्वनाम पिले काहा कहले ना जेउ पद विशेष बा नाम बदल रे व्यवहृत होए ताको आमे सर्वनाम कहले। सर्वनाम 6 प्रकार रो पुरुषवाचक निर्देशवाचक अनिश्चयवाचक संबंधवाचक बा आपेक्षिक एवं प्रश्नवाचक आउ आत्मवाचक। इंपोर्टेंट पिले कोडा रहइबो ना हमर संबंधवाचक आउ आपेक्षिक सर्वनामटा इंपोर्टेंट रहइबो। तापर पिले जिबा हमर अव्यय वाक्य को जिबा। अव्यय पिले देखिया काहा को कहा जाय ना लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जेउ पदर कौनसी परिवर्तन हुए नै ताकू हमर पिले कहा जाय कोन ना अव्यय। डेफिनेशन पिले परीक्षा रे बहुत थर पचारिची जार पिले कौनसी परिवर्तन हुए नै जेउ पदर विभक्ति लिंग वचन पुरुष काल आदि कौनसी परिवर्तन हुए नै ताकू हम पिले कहले अव्यय। अव्यय पिले हमर बहुत प्रकार रहिची एवं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो के गुड को इंपोर्टेंट से गुडा को डिस्कशन करबा।
ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ପିଲେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ସେ ସଂଯୋଜକ କରୁଥିବ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯୋଡ଼ୁଥିବ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ପୁଣି ଆଉ ମଧ୍ୟ ବି ଏସବୁ ପିଲେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ଗଲା। ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ପିଲେ କ'ଣ ବିଯୋଜକ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ସେ ଅଲଗା କରୁଥିବ ସିଏ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଥଚ ତଥାପି ବା ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ନତୁବା ଇଏ ସବୁ ପିଲେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ପଦାନୟ ଇଏ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଥିରୁ ଆମର ନିହାତି ପଚାରୁଛି ପଦାନୟରୁ ୟାକୁ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛି ଅବୟବର ପଦାନୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପଦାନୟରେ ପିଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ବିନା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ପରିତୁଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଅବଧି ଏହି ସବୁତକ ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏ ପିଲେ ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ପଦାନୟ ଅବୟବଟା ନିହାତି ପଚାରୁଛି ବିନା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ପରିତୁଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଅବଧି ଇଏ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ପଦାନୟ ଅବୟବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଏତେ ଯେତେ ତେତେ ଏତିକି ସେତିକି ଇଏ ସବୁ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ସମୟ ମାନେ ସମୟ ବା କାଳକୁ ସୂଚାଉଥିବ କ'ଣ ଏହି କ୍ଷଣି ସର୍ବଦା ସମ୍ପ୍ରତି ଯେବେ କେବେ ତେବେ ଏବେ ଇଏ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ସମୟ ସୂଚକ ପିଲେ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଯେବେ ଯଦ୍ୟପି କାଳେ ଇଏ ପିଲେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ ପିଲେ କ'ଣ ନ ନା ନଚେତ୍ ଇଏ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ସେ ପିଲେ ଆମର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟବ। ଇଏ ପିଲେ ଆହୁରି ପିଲେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଇଏ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ବିପ୍ସାର୍ଥକ କ'ଣ ପିଲେ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଇଏ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ। ଇଏ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଆମର ବିପ୍ସାର୍ଥକ କ'ଣ କଲା ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିଲେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ସଦୃଶବାଚକ ବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବୟବ। ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକରେ ପିଲେ କ'ଣ ଯାଉଛି ଯଥା ତଥା ଯେପରି ପ୍ରାୟ ଯେମନ୍ତ ସେପରି ଇଏ ସବୁ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବରେ ପିଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଲୋ ଲୋ ଆହେ ଆରେ ଏବେ ଆଗୋ ଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନରେ ଆମେ ବୁଝଉଥିବା ବା ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ସିଏ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଇଏ ପିଲେ ହେଲା ଆମର ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ଭାବବାଚକ ପିଲେ ଅବୟବ ମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ ଘୃଣା ଆଦି ଏସବୁ ପିଲେ ଭାବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆହୁରି ପିଲେ ଅଛି ଆହା ଛି ଧେତ୍ ଉହୁଁ ବା ସାବାସ୍ ଇଏ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଭାବବାଚକ ଅବୟବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ଆମର ହେତୁବାଚକ ଅବୟବ ପିଲେ କ'ଣ ହେତୁବୋଧକ ନା ଯେଣୁ ସୁତରାଂ ଅତଏବ ଇଏ ପିଲେ ସବୁତକ ହେଲା ଆମର ହେତୁବୋଧକ ଶବ୍ଦବାଚକ। ତାପରେ ପିଲେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ ଇଏ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଥିବ ପିଲେ କ'ଣ ଠୋ ଠୋ ଠନ୍ ଠନ୍ ଝନ୍ ଝନ୍ ପେଁ ପେଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଇଏ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟବ। ଆଉ ପିଲେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ଧନାତ୍ମକ ପିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ହଳନ ଦେଇଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଧନାତ୍ମକ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପିଲେ ସମାନ ଆସୁଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଅବୟବର ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ପଦାନୟ ଅବୟବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି ବହୁତ ଥର। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ଆମର ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ତାପରେ ପିଲେ ଭାବବାଚକ ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଏଇ 3-4ଟି ପିଲେ ଅବୟବର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ୟାକୁ ଆମର ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଅବୟବ ପିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ ନା ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷ କାଳ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଅବୟବ ପିଲେ ଅବୟବର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପିଲେ ଅବୟବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ
କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବଂ ପଦ ପ୍ରକରଣରେ ପିଲେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଲେ କଭରେଜ ସରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।